Alhamdulillah, Muhammadin Fatihu lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdar azim. Ami kulu da nabara beye ka fo abe ma ko adante a gola pe atila pe mais bien londoye on kramo ka ala nyini ko luna na kuma dina kan pour que mo bi dina famu ala ka mi fo aka dina kono mais bien loye o ka ala nyini ko ba ke debai aka mo dinye me swagi wadi ama wele ko Abdul Hema Akib Watra ale an kalampa de mi afa mi Hema Jafa Muhammad Awal Karamɔgɔ fila tigi bi yan o mana sigi kow bɛna ɲɔgɔn lɛbu o mana sigi kow bɛna ɲɔgɔn kɛlɛ o mana sigi kow bɛna ɲɔgɔn kɔrɔbɔ o sigi bi yan o ko ala ko an bɛɛ sigi kun ye min yɛrɛ ko ala ko ni ala ko di ɔ kunfin a b'a da de a bɛ mɛnni kɛ minnu ka ala lɔn o bɛna na ala fɔ n ye mɛ bi a tɛmu ye mun ye. Tẹ́mu ye ko hadisa a bɛ ta ka dina baara wa o de tẹ́mu ye tẹ́mu wɛrɛ tɛ yen tẹ́mu kelen don ni an ka ɲɔgɔn faamu mɛ bi kuma bɛna di jo ma jama ka ca jama an bɛna min ɲini jama fɛ aw de a ta kɛ mɛ ye dɔrɔn ni a tun ka dɔrɔn sariya fana tɛna se yan a tɛna ka taama lɔn donc a bɛ mɛnni kɛ karamɔgɔ fɛ an bɛɛ bɛna mɛnni kɛ karamɔgɔ fɛ u bɛna u ka sariya fɔ. Ka bɔ ala ka liburu kɔnɔ on sait que Mohamed Awal ya jama tema a b'a kɛ an bɛna tɔgɔtali kɛ minnu bɛna autoriser ka kuma mɔgɔ dɔw bɛna kuma aw fɛ mɔgɔ kelen bɛ kuma fɛ min ye ala kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wa injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum منهم طغيانا وكفرا فلا تأسى على قوم كافرين
أنزل الله فأولئك هم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم مهم من أحكم بسيء الصغلاء ولي يكمنا بني يوسف داود نبي كنت تفضل Après, modérateur de la dit 20 minutes, comment d'amener ça. Ni 20 minutes de la carambo from avant. Après, on donne 10 minutes à chacun de parler. Donc, nous avons à émissaire. Carambo avant. 20 minutes après. Non, en première introduction. Premier, on ne a pas de souci. Donc, on a débat, il y a ni à la cadienne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموصوف بالكرم والجود العربي القريشي الحاسمي المكي المدني وعلى آله الطهاري مثل ذلك الصحيح الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم أرينا حق حقا وأرنا اتباعه وأرينا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لي وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. مبارك أمبارح مجاك كم سوجيلا ميت نبغى بلد جنة فكادوك نبغى بلد جنة أي تبالي أنت يوم اللي بيرولا أمي دينا كبرولا ميو فورا أي تبغى ما كان كم وون أيو دبلا كرمه بنا كم أي كرمه لامه يوم فامو يروني دبا يروتة ni gayon famo dina ka kuma na minu bi manga kera amana manga kama ay lameli ke karmo da nyon ke mi fora ayatu karmo bi kuma ambe ba lameke makan nai makan dabla minu nana makara ay se kata ka sokuno an nana dina ka baro lamana kele yorla an nana baro yorla ni do ambe kan ada bere jeni man kala no ay makan dabla ka ko mi fon aya sabati anti makan fe an nana dina baro la bele gene kam beni ke ay makan bla donc amna karboga kuma to sila ka do ke na ba bele jene an nana dina mi baruda al bi ala kam bin somoma ala ngala inu sabati ya rabbi ala akedeme bi hak muhammadin wa ali muhammad ko jamani so comme état il y avait ça pour avant 20h00 le pour donc maintenant on yo janya so minu na nan fe ulule de balla ni ko bina na kan mini Mohamed Awal Anaga Jama organisé wa fana ulule na na fait donc moyen kama etemino oko ko mu koso mo kanga adisa fana kala ka fa ko anaka yalo demi wole français kana ko pourquoi en plus du Coran il faut utiliser les hadiths apone yefishi kan ole to beke donc amena ka moi tiens ka Mohamed Awal amena tani koy wa ali Muhammad wa ajjal sharif بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الميامين المنتجبين ولعنة الله الدائمة الأبدية السرمدية العزلية الأولية والآخرية على أعدائهم ومنكري حقهم والمشككين بمقاماتهم من لدن آدم وحتى قيام يوم الدين لخمسة الأضحي بهم حر الوضع الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي ألو تعالى
ale min ye an bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛ ye ni an nana nin kɛnɛ nin kan comme an ka modérateur y'a fɔ ɲamin ma o de ye ka na faamuyali sɔrɔ diinɛ la bonya dala ma ka se nin kɛnɛ nin kan yanni an bɛ kuma daminɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn di an ka sɛku ma ani an ka karamɔgɔcɛ Sheikh Abdulhakim Sheikhul Aima k'a fɔ an ɲɛna ko a ni ce sabu ale de ye an b'a kɛ a fɛ a tun bɛ se ka ban k'a fɔ ko c'est pas normal mais a m'o filɛ a ko n'a sɔrɔ a ka fɔ ko diinɛ ko de b'a ye il n'y a pas de problème ale pɛrɛla an bɛ tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin a fa ma o de ye an fa ye Cheikh Jafar depuis Burkina ye k'a fɔ a ma walama ka ɲini Alahu Taala fɛ Alahu Taala ye sijan d'a ma Ala y'a miɲɛ an kɔrɔ an y'a laɲini de ye ko kana faamuyali ɲini diinɛ ko la Alahu Taala y'a laɲini an fɛ tan a ko ni an bilala sɔsɔli la fɛn dɔ la walama n'an bɛ fɛn dɔ ɲaɲini na an tɛ ɲɛ sɔrɔ la ko an y'o ko tɔgɔ sɔgɔ Alahu Taala ma ani Alahu Taala ka ciden o sen fɛ miiriya dɔ bɛ yen olu bolo o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ ma kan ka baara kɛ ni hadisa ye a bɛ mɛnna fan bɛɛ lajɛlen na o hadisa man ɲi walama ko hadisa sɛbɛnbaga yɛrɛ c'est pas la peine kuma caman bɛ fɔ o kan comme bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc en tant que silamɛ diyagoya de ni fɛn dɔ nana diinɛ kɔnɔ n'i m'a dɔn i bɛna ɲininkali kɛ ko n'i ma fɛn min dɔn i bɛ ɲininkali k'o ko tɔgɔ la mɔgɔw yɛrɛ ko tan ko ɲininkalikɛla tɛ fili comme 20 minutes de dara ma ko k'an ka thème développer walama an nana laɲini min na ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que bɛɛ lajɛlen y'a dɔn an bɛ nana mun kuma de kɛ ma o de ye ka yira ko baara tɛ se ka kɛ diinɛ kɔnɔ ni kuranɛ dama ye tant que ni hadisa ma fara abadan baara tɛ kɛ ni kuranɛ dama ye tant que ni hadisa ma fara kan munna an m'o fɔ fo an y'a ɲɛɲini ka bɔ k'a lɔn mun de ye hadisa yɛrɛ ye parce que caman na o de ye mɔgɔw fɔ mɔgɔw ma hadisa kɔrɔ dɔn donc fo ka hadisa yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mun de ye hadisa ye n'an m'a lɔn ni diinɛ kan ka ɲɛfɔ ni hadisa ye walama ni diinɛ man kan ka ɲɛfɔ ni hadisa ye hadisa arabukan de o ko mɔgɔ ma kan ka hadisa ta ka baara kɛ n'a ye mais julakan tɛ o français kan fana tɛ arabukan de bɛ n'i bɛ fɛ ka faamu i bɛ taa arabu fɛ mun de ye hadisa ye olu ka kan mun de ye hadisa ye hadisa ye lagalikan de ye mais diinɛ bonda la o bɛ hadisa isilamu la a bɛ fɔ mun de ma ko hadisa an b'a fɔ hadisa de ma ko ala kira ka fɔkan ala kira ka kumakan ala kira kɛwale qawlu rasul filuhu et puis taqriruhu ala kira ye ko min ye a ye a datugu a kan walama a ma kuma o ko tɔgɔ kan a bɛ fɔ o de ma ko hadisa o fɛn saba ninnu bɛɛ ala kira ka kumakan ala kira kɛwale ani ala kira ye fɛn min to ye a ma fɛn fɔ a la ta hadisa kɔrɔɲina bɛɛ lajɛlen ma o ye hadisa ɲɛfɔ tan de c'est à dire an b'a fɔ hadisa de ma ko ala kira ka sunna donc ni mɔgɔ ko ka ala kira ka sunna bila walama ka ala kira ka kumakan bila ko parce que ko an kan ka kuranɛ dama ta an b'a fɔ a ɲɛna ko kuranɛ dama tɛ se ka faamu tant que ni ala kira ka kumakan ma fara kan a aya tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen ala kira ka kɛwale
ala kira ye ko min kɛ etamu kan ka ala kira ladege o kɛwale la a aya tɛ kuranna kɔnɔ a bɛ yen ala kira ye ko dɔw ye a ma kuma kan a aya tɛ kuranna la a bɛ yen donc comme an nana de kana kuma kuranna de kan parce que kuranna de kan ka ko dɔ sabati u ka n'u bɛ se ka taga baara kɛ n'a ye ni kuranna ko a ma ko an ye hadisa bila an ma bila sunna ni kuranna ko a ye hadisa bila an kana baara kɛ ni hadisa ye an bɛ hadisa bila ni kuranna ko a ye hadisa ta a ye baara kɛ n'a ye an bɛ kuranna ta o ye ɲɔgɔn faamuyali de ye ɲɔgɔn kɔrɔbɔ tɛ o ye an n'u ka akida de ye miiriya min b'an bolo ka se ka baara kɛ ni hadisa ye olu fɛ baara tɛ kɛ ni hadisa ye dalila wɛrɛ b'u bolo min ni nin tɛ kelen ye walama min ni an n'u ta tɛ kelen ye mais olu le bɛ ils sont bien placés ka se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an n'u ye ta da ko an ta Ala ta'ala ye mɔgɔ kuranna ko ala kɛra a ka fɔkan na a ko premier d'abord ko ala kɛra wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ala kɛra tɛ kuma banfan fɔ ko a ka kumakan bɛɛ lajɛlen ye wahyu kan de ye a bɔ ala ta'ala yɔrɔ o ye ala kɛra ka fɔkan ye kuranna bɛna mun fɔ an ɲɛna a ko di وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعلى الله تعالى يذكر جونك على كراك لتبينه للناس وذكر كبيانو كتك أقرأ مغوما كتك نيافو مغونا a charge a responsabilité de le groupe à la kira ja zikurun dama tɛ faamu kuranna dama tɛ faamu fo que ala kira ka fɔkan bɛ fara kan o ye kuranna ka fɔkan de ye ne ka fɔkan tɛ a bɛ suratu nahl kɔnɔ a aya 44 aya 2 Allah ta'ala ko wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ako wa ma anzalna alayka alkitaba ko awma kitabu jika illa litubayyana linnas ko foka afarfasariya mɔgɔw ye suka kɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi o ye ɲɔgɔn kɔnkɔnya fɛn min na ko ala kɛra kule na ka na ɲɛfɔ o la donc jɔn de kan ka kuranɛ ɲɛfɔ o de ye ala kɛra ye o ye kuranɛ yɛrɛ ka kumakan de ye donc an m'o ma inventé k'a la ala kɛra la an m'a inventé fana k'a la kuranna o ye kuranna ka kumakan ye n'i y'a fɔ ko ninnu aya ninnu ko mɔgɔ ma kan ka taga baara kɛ n'a ye ko parce que non ko a tɛ détail ɲɛnama di la parce que a t'a fɔra ko non ko hadisa de bɛ yen an b'a f'i ɲɛna ko hadisa bɛ bɔ ala kɛra yɔrɔ kumakan bɛ bɔ ala kɛra yɔrɔ min ni kuranna tɛ kelen ye suratu Tahrim de b'a fila kɔ suratu Tahrim a aya 3 ala ta'ala ko ni kuranna bɛ min bolo suratu Tahrim Allah ta'ala ko bismillahir rahmanir rahim صلى على محمد وآل محمد يفهمني وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه ماذا حديثا
سورة تحريم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وأنا كراي ذكر دوتي أفرمس دوما الله تعالى قولي أكو حديثا وحديثا وكما كان تقول لي حديث وأنا كراي دي أفرمس دوما أبما كيكنا فمونينا فرمسون كلا كتانيا فمونينا ala kɛra nana bɔ a kalama waati min na a ye muso jalaki n'o ye mama kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ muso ɲɛna a tilala ka ala kɛra ɲininka man an b'a ka haza ko jɔn ye nin kumakan nin f'i ɲɛna ala kɛra ko tigi min tɛ kɔrɔ ta nin ko ale de y'a ɲɛfɔ ɲɛna o ye ala kɛra ka kumakan ye c'est-à-dire que kuma bɛ bɔ ala kɛra yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen waayu kan nin ye ka bɔ ala taala yɔrɔ. Maintenant, nous avons dit que nous avons bla. Pendant bara kenai, ame se ka dina nyako chuko juma, mo nyana ka so ala kira ka kuma kan tina ko ame ay sinu Qur'ana damala. Nan pa mo Qur'ana damata. Ame dina nyako nai, ama fono ko abadan ko Qur'ana damata se ka dina nyako parce que Allah Taala ko ale Qur'ana ji, pour que ala kira ya nyako mo nyana. Donc il y a pas limite à la cravate jauma amo le ka kabara kenai ama fole ba ko hadisa ala kira avec plein de ko amo le jati hadisa donc amo we bara keni o hadisa nu le ka bo ala kira yo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc mino ko sta ko bara makana kenai olu kan kanani dalai sa dalami ma sabati ko vraiment ko bara baga ka teni hadisa yi so we aya min fola qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuhakimu at-taurata hatta tuqimu at-taurata lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila إليكم من ربكم كذا أيانتكم مرات لما وقابلكم على يوم جولك أياماتكم avec Yahudia au tas du premier, Nana Duguma, avec Chrétien au tas, avec Flakas, Namo au tas Yafo. Au Soura Kelengel, voilà pourquoi pour la Ligue à Totala, Katobla. Itu sih hanya apa abadan. Fak beli kita nak seragam kau Quran ni nak korupoi. Itu ayat kalian tak kau sabati kau nak ni ada dalam ni Quran aku tak lah. Tak ayat orang tak. Aku sini orang tak boleh. Itu surah tu jiran maka surah tu jiran Madinah. Donc après d'abord ni ukmala wati dimalikan ni fala nara ukmala wati dimalikan. Mais comme on nous réveille dalam muru ka sega sabati. Inshallah nana mikro pasuma. On va aller faire ça. Comme il y a 20 minutes, il fait que nous assez là. Donc il va passer le micro. Ah, il me reste encore 5 minutes. Non, mais il y a pas 5 minutes pour le temps d'écouter ce qu'ils vont dire, Inch'Allah. Donc on a Mohamed Doua et Mohamed. Ko bɛɛ fo o ko bɛ nana faamuyali ɲini de la diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔlen don n'an y'a ɲɛfɔ a bɛ faamu alhamdulilayi an ti taa yɔrɔ jan tugun o ko ten ko ne boli da mɔgɔw na tɛmɛ ka don yan o kosɔn an bɛ taa haya ninnu fɛ dɔɔnin dɔɔnin. Comme an balimakɛ ye haya minnu fɔ a ye haya minnu fɔ n m'a fɔ a ti kɔnɔna dɔn dɛ
nga haya no shita la yini ne ale bi la yini no ka shi tikere ashi tikere ye ay haya men fo labana ya ahlal kitabili ko kuma yi sulama ma fa bi yahudiyan ni nasara le ma ako ya ahlal kitabi ako yahudiyo ako nasara ako kitabu tiku ama mo wolma unsitu ama mo wolma ale ya famu te ko yahudiyan nasara kuma ti yoro ila ya d'ailleurs ya na meta foro na foro ko hadith ina fa le ya foto muna hadith na so da arabiya na bu famu tukur ka se ka hadith ya ko famu hadith ko le te ko kira ka barowa otewa ay jabi le na so da otewa oni kira ka wayu ti famele fede ne tigini yeti ame min foro o qur'ana o dine be bi se ko ta maintenant la ni kira ka baroke ne be baroke ni ka yela ko ne ni to ta ko to dine na ya chen o ine de tai oni mi wayu ye kene te kuma yela ko te ko abu ko na ko la jar siku anil hawa ko kira ti kuma na ni sawe ako in huwa illa wahyun yuha ko fo ne kira na na kwa bu kuma fo na jara wayu le mi wayu ka jama ambe ka wayu lo e ko na le o hadisa ti wayu yo donc hadisa se ka do yoro ni fana o ko to ne nya ko ngo ale ta familiali ale ni haya ni mimi no pe kelente ko na ya ko si yele mo ati sanje fana akole ko kire ti kuma kunpe ma ti kuma kunpe wati juma est-ce que de pas wolo la loi Muhammadu Sambi na ni ka be ma yo wayu ma tiama ko ma tiama foi magabe abi mo chema ikomo o abo chema wayu na dama lo na ko inni nuhitu ana a'budu alladhi tad'una min duni lamma ja'ani al-bayinat wayu drama lo na asambi na ni da fani suratul ghafir ko akone Muhammadu patan yara bi ne gbena bi ko ngana foi batutu ni abi peme batu me da ala Allah lamma ja'ani al-bayinat tumana me na bange na nema o ko na ne on est hadisa te famele bele antana nyawami o ko to na fora Muhammadu ye kwati na kuma akumpe me kuma en fora e ateni sambina no wayu kuma dara ka dama kuma jigira ka o wadile sabu kuma na dama na ko wa najimi iza hawa Muhammadu lolo keleno na limer boy bu to duguma e to dia pa o ba e baye aka limer me mene o ko to akoni lolo na bange tumana mena ma dadra sahi bokun wa magawa aw ka do o lole danga jengi aw jengi no jomi e kwa ma fili wa ko na lumante fa ma yantibu anil hawa wa abina pembe ko ati kuma na ku be o dio in huwa illa wahyun yuha ko fona ka wayule abina mi ko fona wayulo o fa ya allama ko shadidul quwa ko sai na jibril le bin na wayule ana mi burde ka tere so ayala apare tinna kuma Muhammadu fait directement non ta musa kuma fait directement ako sayyidina jibril da bana tuka kai intermediary nga sayyidina jibril ta hadisa foi tire ni sayyidina jibril hadisa mi tire kuma ambara kebiya na be ko doira donc aka haya min dila bana mina haya ni ta e ba haya ni fle ale ni akuma na yahudiya ni nasara ni kakerete akuma na bele ka sia belo hali tebe ende ni bara kuma no kono ya CBND minti ya uje ati na swara karamu wote me andembe kuma no kono ya aya no kodi ko akokul ya ala ni ya akokul kulli bana bayira ka fole wo ko Muhammad ki foi fonde me ordu madama o ko sono ordu bina kwani ko kul kwa ko note hado bi Muhammadu ni diga wati dora Muhammadu bi jo mais ordu le bi dama ko kul sen na jibu la bi kikana ka kwani ko kul ma bi do wati mina eske ayira kan ni sabo kuma ta ayira to obeyo ma bi jo kwa ko kwani ko kul ko afo ya ahlal kitab akwalu libru tigo liana ko kitabu ko libro yahudiya to le bara yahudiya kuma teo
n'a fɔra ko ya ahlal kitabi a m'a fɔ yahudiya a m'a fɔ nasara ale yɛrɛ ka miiriya y'o ye k'a fɔ ko a ka mi yahudiya ni nasara ma ko silamɛw nin taara mais i bɛna lɔn ko silamɛw nin baara haya in kɔnɔ ka taa a ko aw kitabutigiw ko di lastum ala shay'in a ko i kumana ni livre o livre i kumana cogo o cogo ko i ti foyi la ne dun m'o sɛbɛn o fana bɛ ten aw ko i ti foyi la hatta tuqimu tawrata ko fo aw ka taa tawurata de jɔ k'a jɔ cogo di kogo la wa aw b'a ta k'a sariyaw kalan k'a bila en marche o haya bɛ di taara ye lastum ala shay'in hatta tuqimu injila a ko aw ti foyi la ko aw ka linjili de ta k'a bila en marche komi i n'a fɔ ala y'o fɔ cogo min na o sabatini bɛ ten a ko kitabu musa imaman wa rahmatan o fɔra muhamadu ye pour que a ka se k'a yɛrɛ faamu k'a lɔn fɛn min bɛ yen a ko nabi musa ka kitabu n'o ye zabanata ye ko wa k'o le ye nɛɛma ye wa o le fana ye ɲɛmɔgɔ ye o bɛ kɔrɔna kelen de kɔnɔ ye suratul maidatu kelen kɔnɔ ye ka tila k'a fɔ a ɲɛna ko ina anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kata o hayan ba ko be o cogo la donc n'an donna haya in kɔnɔ yahudiya ni nasara kuma tɛ yan n'o tɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko a ka mi nin siya ni nin siya ɲɛ ma don mais sariya tun bɛ permettre n ka fɛn fɔ k'a bɔ ne yɛrɛ ka miiriya la min t'o ye e k'a miiri ten k'a fɔ e jurumu de sɔrɔ e na baara ka taa na ye sumu o kɔsɔn an b'a fɛ global wa a sɛbɛnna ten de global de ko kitabutigiw ko aw ti foyi la f'a ka tawurata de jɔ ka linjili jɔ ani mun. wama unzila ilaykum min rabbikum ale ni livre min digira ka na aw yɛrɛ ma ka bɔ aw tigi Alahu Taala fɛ yen silamɛw nin ma don a la e de ko ko silamɛw nin taara ko livre min digira ka bɔ aw Ala fɛ yen ka na aw yɛrɛ fana ma n'o ye kuranɛ ye ko fɔ a k'o fana jɔ ninnu livre saba mais ni ko silamɛw nin taara haya min kɛ di haya min kɛ di donc a ma yahudiya ni nasara fɔ ye Ala bɛ kuma livre tigiw de kan a ma siya fɔ a ma kati fɔ. c'est à dire a bɛ fɛ ka yɛlɛ i bɛ dugukolo fan o fan pour que ka se ka ne Alahu Taala ka kuma fɔ n'a ma bɔ ninnu livre saba kɔnɔ ko i tɛ foyi la o don bɛ ten e bɛ se ka kuma duman a bɛ diya mɔgɔw ye ka tɛmɛ sabu diɲɛlatigɛ ka tagasira o de ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ a bɛ diya mɔgɔw ye ka tɛmɛ nka sariya ko i tɛ foyi la n'a ti ninnu livre saba kɔnɔ laban ko i tɛ foyi la a ko ninnu ani livre min jigira ka na aw ma ka bɔ Ala yɔrɔ n'o ye kuranɛ ye livre saba taa n'a ye nin ye. wala yazidanna kasiran minhum a ko mɛ mɔgɔ caman bɛna jidi minhum ka bɔ o cɛ ma livre in saba kelen o kelen tigiw cɛ ma ko mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ jidi o kɔnɔna na. ma unzila ilayka min rabbik o bɛ jidi ka nɔrɔ fɛn kan min dira ka na ele Muhamadu ma k'o karamɔgɔya tɔgɔ ta mɛ k'o bɛ jidi ara mun kama. tuqyana yaada de kama o bɛ jidi ara karamɔgɔ caman bɛ yen bi fanuba b'o la k'o yɛrɛ kɛ ni ko Muhamadu dɔrɔn o bɛ sɔli kɛ o yɛrɛ ma ye k'a sɔrɔ a jogo man ɲi silamɛ yɛrɛ tɛ. ko caman bɛ jidi de dɛ yaada kɔnɔ o yaada in de don min na fana k'a ye ko kɔrɔnɛ ma walawala ko i b'a hadisa sɛbɛn n'o tɛ e ta ti diinɛ ye i bɛna mun kɛ k'a walawala. komi a ye kuma minnu fɔ a kɔni y'o fɔ de n'o tɛ ne ma haya ye haya min b'a yira ko hadisa ka kan ka don Ala ka livre la n'o tɛ hadisa bɛ kalan ne yɛrɛ y'a kalan a kolon caman tun bɛ n fɛ yan nka a ti don diinɛ de kɔnɔ Ala ka sariya yɔrɔ a ti don yen. a y'a lɔra wa. wa kufran a ko ale kafiriya o bɛ jiri yaada ale kafiriya de kɔnɔ o mɔgɔw. fala ta'assa ala alqawmi kafirin nka ko Muhamadu i k'i jigi tigɛ mɔgɔw ka ko la mɔgɔ minnu n'o kɛra kafiri ye dɛ a y'o fɔ a tilara ka haya wɛrɛ di ko di. a ko a ko Muhamadu k'a fɔra Muhamadu ye ko livre jigira ka d'a ma pour que a k'a bange mɔgɔw ye. suratul An'am la aya 55 k'a livre jigira ka d'a ma kitabu jigira ka d'a ma pour que a ka se k'a bange mɔgɔw ye. o ne hadisa tɛ fankelen fɛ a ye yɔrɔ in faamu ka ɲɛ dɛ o ne hadisa ni tɛ fankelen fɛ hadisu ye mun de ye ko kira ka baaraw o tɛ wa a b'o kalama ko kira ka baaraw ale ni kira ka waayu tɛ kelen ye dɛ bɛɛ bɛ baaro kɛ o ni waayu tɛ kelen ye fo i k'a dɔn i kɔnna ka haya fɔra min avancé a ko de Muhamadu tɛna kuma aw kunfɛ a kunfɛ tuguni fo n'a kɛra waayu ye. mɛ ne de taara sɔrɔ a ka so a bɛ baro kɛ n'a muso ye ne y'o ta ka na o don diinɛ na o t'a dɔ ye dɛ. aya 4. i y'a faamu a ka
hayani amina hayani kara ibn afle am ta so fi misai kono afle ayan nani so fi misai oni hadisa ko te bangere ba kala inna anzalna ilayka alkitaba akonne ala le jigilike ilayka kadi ele muhammadu ma alkitaba ne le ga kitabu jigikadima ade ko yorora na ya ahla kitabu fle hayan doina ni bare kitabu do na do mo so na oni da malo uluta be feni na akonne le kitabu jigikadi ele muhammadu ma bil haqqi akonya jigi ni ngakere kemba na do watamma kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa yaqru hadithati ni haya yigira ni haya ni jiga ya qru hadithati yo haditha ka karanta ara buga me obati ko gore yo ngati do ala ka dinale da an kuma ka kuma boyo le no fe atike ka sharia le kiti tige na ko haditha le buga ka sharia kiti tige o kuma muhammadu abu saka takele yira na muhammadu yira bole min sala wal min sala muhammadu yana anti ko na pasa ya haditha sala yana aya asabte wa fata no wala haditha ko rabana etri abu min bore etri kenu o haditha te mi saka liga ko muhammadu ni asabte abega muhammadu tanu ko ona na ko le be do dire la fabi mo ko wi ni ko ta ko boye ka ta ko nanga aya yoro plede nyogo na bara bi yoro dora o ko ta ko ne le kitabu jigita jigele ma bil haqqi ko ya jigati ma ni ngati ne li mun ko to tama kuma baina nas o ko nan di fu pleni ko pour que ka ta kitike mo go ni nyogon che bima araka allah bima ni penye araka allah ika yi to mina dire ma to mina iba kala te iba ko fo mo goy alen ni aka ko na bange mo goy wele kana hadisa yi hadisa ne ko na ko ma tele ko allah anda ne ko na ko ma tele ko ona ko na jira ko le bange ra ko le ka hadisa yi hadisa do ko na ko ma tele ko hadisa tu manga pempe mi dire na ga hadisa no ni ko ni tama no te kulu wala wa bi ya ko die ro ko wala o tele no me hadisa do nele ko ni tay suna ile ni ko ni tay bidia ile ni ko ni mo atobili suna tu mo akadai abe mo ile tu dron ka ko wa ti se ka tere ajo ataka kwa le bi tere ajo ka kanya kan ko ni sanan na tu bikiti nga bu mu ni be ka se ga na ko nane ma de ba ire ya dam ne do mu na ko abi ni aka nyo so ta ma be mu fa mu kwa ka se ga ka di alama o le ko nane yedo donc anti se ka hadisa ta ka bla ni yebe ako korna dira amma ni jogora pour que aka se ka kiti le ke mo ni nyonche o bi aka se ka bange me pika no ala le ko korna ko pale korna jigi muhammadu dusukuna yana kana dara me aba dusukuna hanna ba kana na akele na ma yira mo gora o bo se ka lo jogodi aya yira mo gora ka kana o fe kota o bange infolo o le hadisa ale ne hadisa ka bange digelo na se ka hadisa foi de muhammadu yira mi sele hadisa bena di ma idro beba ko ina ko ya amne sahaba dora ko ya amne muhammadu ra aba hadisa ora te comme ça ane muhammadu ya dora deleno donc a tikele ni de tan hayani wala takul akonde ya kidima ka kitike jenga konga muhammadu kana takede lil khainina fasun kana take jampato ye kana tekele ke bagay ala se soma ayoro mita sa turta harimin ta nise ka bon sali wa iza akara nabi la ba da azwa jadizani oni hadisan ona au ka hadisan ba tigeleye ona au ka hadisan tigeleye de au kana kon nu nya mu fiu e bi kuma de be kala na 5 minutes de d'accord e bi kuma de be kala yore na ya o kuma ne ona au ka hadisan tigeleye akora de ko muhammadu baro do le ko amusoye akora akuma de fora ya ba baro do ko amusoye et puis kuma ndana na muso le ke aya ko mo ye bidira ay kuma ni yere nyebere ti mi ya e korna kono kwa e baro dole bo pour que ka wa bi ko mo na muso baro de one hadisa ti kele tana ya ne ko di wasku akoy ka ko bole ke ako sabu tumana mina afara nabii akon muhammadu no en nabi ma sallallahu alaihi wa sallama akwai gundo do kalfa ila ba'di azwajihi ay gundo do kalfa ka taka muso do ma ay yore fa mu ka yede oni hadisa min ba aw bin na ta ka do dire na tele no muso ba bolo muso plasa ba nani me ay muso pele wele ka ka gundo do nye fa yana aw yero to ka ibo ke ki ka muso do min da be min da ti min oni hadisa min aw ka min tele tele
kuma ite bana da kuma kira hadisa wa jole ba obe Muhammadu ya hadisa mi je no haya ni je o tere ga da wa jama ilu akole ku Muhammadu gudo docteur tata aka muso doma barola falama metumana mina naba akbihi akwa asibariara na ye wati mina do wa zaharahu Allah ala bangela yi ala bangela ayi ayi kuma ka na ka muso le je esira ti afa yina ko kuma me aya ka re so lo o mo si te mi bo lo fun na fa fa ye ta sulaiman le hakili ya ba mu o ta na ye le baba arafa ba'dahu ya ba mu akwa iloni ka odora wa arada an ba'di ka dien do fana falama tumana mina naba ahabihi aya ke baria ayi islam ni nya kwa ye tumana mina toujours sulaiman tele ana musula ma ko pa ya ko sulaiman ile on le sera ta kana do na ka je ko ko hando ti muso yi mo ko kuma mo fa ka muso yi ka ko ka mara ka to e bi to le ko sulaiman ye muso da limam me ka kuma mo fa muso yi ka mara to e ti ka to fa muso da o ti mi suru ko kuma ye ay yo len fa mu kanya falama kala ti aya ka to akodi man anba'aka hadha amuso ya ni na ko jole ni kuma in fa ile nyena kuma in ele kuma no fa nyena kuma in tara me Muhammadu na kana kuma in ko muso nyena muso ya ko jole ya fa nyena qala anba'ani alimul khabir kala Muhammadu ya kan to akon na ba'ani al alimul kabir akon matame min lonite matame min lonite ka teme beka wa matame ni dubule no dugu matami na le bi jamana dia pambe pamu ale ala le ba be kalama ko le ne kibariara ay kuma pamu ka yele woni hadisa ti sandele na de aw ka hadisa no esike abu fara mo do doro ne wa esike normalement ni le kala hadisa donc an ba kana ta fa mo do le ana do die na fele de o ni tisela ka hadisa da lui ne tikela ka hadisa da lui de ay ka hayan fleke wana so ra akoro fa to bana no te no de baida ko hadisa wala lo akase abuse ko kon ko no te akora ni to woni salli ala rasul milla ya ko ay ni ko de ka tem développer à la nière femme donc au place là la finance amena tem deuxième chose ma lève na quelle minute tango comme déjà à la nière femme ya la finance mo be ka ka lo ka bla c'est dans une affaire ma fa ko mo ko ko la donc am don mo fata alhamdulillah rabbil alamin ani ka mo je ka kuma tambe akumala aya ite ka développement di hadisa pula kaya ka ko al dubo bala maka tani hadisa adoy muye ko parce que ko hadisa no ko ala kira ma tele mo wora yo ya tele karta ko ko hadisa no bela jeni ta ni ko hadisa bela jeni ta al développement ma karana abela jeni karta ya tele ala ma foko ale kalfata wala ma aye dananya di mo ma kono ko ale na taurata ni injila tanga abadan aye tanga kele minti wala ma ba na fun kele min tanga ole ko ala inna nahnu nazzalna alayka dhikr wa inna lahu lahafizun Allah Ta'ala yo garanti do feri mais kitabu shite Allah Ta'ala ko no ba min garanti ta ko no ko abo kitabu to tanga mo ka pour no kana do donc hadisa voilà c'est la même chose ala kira ma fo mo ma ko no ko hadisa nu ko mo ko kana no kana do ala wala ma ko no ko ale ala kira na tanga abadan ayato mo ko parce que dina ka famiyali le bay donc mo ko la jeni ci ka bara kenay maintenant na bono ko nyo qur'ana ko anye hadisa nu bla kana ni aya wo yemin ma sabati ka fono ko mo ma kan ka bara kenni o hadisa nu ye ama ko ta ko atona aya nu ami bara kenni aya nu ayo qur'ana bla kere maintenant nous ta dina fam ci ta ita dina ko ti la me ta dina nyanyi ka fam hadisa te ita qur'ana ko dama
ngo aya dore na ngo non ba kuma la yaw jaw ka ola fa to kuma la yaw jaw zamana o pasi aw dala ko wama unzila ilaykum min rabbikum ko e qur'ana kuma ba min nashi ni yaw jaw le ma tanya o fe min jila ka bo aw dala yoro aw ka aw kuma la yaw jaw le ato kuma la sama ka abadan ala wetla ka fo nyina abu tawrata mugo fal yahkum ala tawrat bima unzila ilayhim min rabbihim la ay sura tinu kula me me ya lo kala presi nina la ni ka aya min fo aya mena je la comprends pas mon frère afan metla ka tashirika muoma وليحكم على الإنجيل بدو لا وليحكم على التوراة أيان جندي إتوقع التوراة no أخذوا لي إنجيل لا هاي أوكي أبو الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما كان يجري بدون ما ياو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قلبي يوم أنا منا أنا أطلع من نقوم سيسا كريتيوكا أقولي وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم تكلم أنا أطلع من نقوم سيسا منتون لوكا أولي دوي يو تزعقوا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله تعالى يكلم. دعوكم على قلبي تنتظروا لقصة. أقول يوجيو لا نراكم يوجيو كا. أفلح. الله تعالى يكلم. Kurana bɛnkara kana aya dɔ ta bi da kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ continuer a bɛ nana kuma silamɛw kan wa anzalna ilayka alkitab a kuma la yahudiyaw kan a tilala a nana kuma chrétienw kan injila mɔgɔw a ko ye baara kɛ ni injila ye o ye kiti tigɛ ni injila ye a tilala a bɛ kuma la jɔn ka silamɛw ko wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi kuranɛ bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ. واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق نوغو كرنو لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ناس جلالا يا أصحاب بلا جنيك المسوكين أقول مخير الشريعة دو أكرن لنا بلا جنيما سدي يهوديو كالشريعة أني كريتو كالشريعة تكليني
question ka charia ni islamo ka charia te kelenge wala ku Allah taala il a été clair atla ka fo ako وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك لا عفوا ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون. Même quand vous l'avez dit, nous avons à détailler la bataille, on attend il y a 15 minutes. Et puis des gens attendent autant de temps à y aller. Alors, ça là, le Kamouya, avec Mala Manto, ça va les cas. Aka premium ka kuma kan yanfɔ o de ye yahudiyaw ye fɛn min tun bɛnnen bɛ olu fɛ fɛn min tun dagala o ka wagati la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ko o ye kiti tigɛ ni fɛn ye Alahu Taala ye fɛn min jigin o kan a ma fɔ kuranna a tilala a nana kuma kerecɛnw kan Isa ka mantonw a ko olu fana ye tila ka kiti tigɛ ni Injila ye a bɔra o la a nana kuma silamɛw kan. K'olu ye kiti tigɛ ni fɛn ye fɛn min jigila Alahu Taala yɔrɔ kana d'o ma donc yɔrɔ jumɛn le Alahu Taala ko kuranna kɔnɔ ko silamɛw ye kiti tigɛ ni Injila ye yɔrɔ jumɛn a ko silamɛw ye kiti tigɛ ni Injila ye walama silamɛw ye kiti tigɛ ni Tawurata ye o aya tɛ kuranna kɔnɔ a m'a fɔ k'a ye kiti tigɛ ni Injila ni Tawurata ye abadan a t'an ka kuranna kɔnɔ o ye siga a ka kuma ye sariya to ka don min na an bɛ tila k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an nana ka ɲɔgɔn faamuya mɔgɔ si tɛ yan min ye maasumu ye mɔgɔ tɛ yan min tɛ fili mɔgɔ tɛ yan min tɛ trompe hali n'a sɔrɔ a kɔnɔ ko dɔ donna an ni ɲɔgɔn cɛ an ye yafa ɲɔgɔn ma i b'a y'a dɔn an ye tɛmɛ parce que an nana ka ɲɔgɔn lafaamuya de bɛɛ lajɛlen bɛ a ka miiriya de défense ta kɛrɛ tɛ dala de b'i bolo i bɛ a miiriya défense ta n'a ye de. Olu fana b'u ka miiriya défense ta o ma kan k'an bila ɲɔgɔn na tuma hakilimaw le bɛna détail di o yɛrɛ ma n'o tora o fɛ so kɔnɔ mais mɔgɔ ma kan ka kiti tigɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma tila kuma na wa ça aussi c'est pas normal an tun bɛ kuma la sisan an ko o ye n'a sɔrɔ ka fɔ ko an ma kan ka baara kɛ ni hadisa ye ka kuranna dama ta ka baara kɛ ni kuranna kolo dama ye abadan diinɛ tɛ se ka fɔ. Parce que ni kuranna dama le b'a ye aya dama dama ni kuranna kɔnɔ ni k'i ɲininka sisan k'i y'a kɔrɔ fɔ et puis e b'a dɔn kuranna dama kan i bɛ mɔgɔw fɛ i bɛ mɔgɔw fɛ sisan. o ye ele ye i b'a fɔ ko ele. non fo ka m'a fɔ o aya dɔ ye min ye komi karamɔgɔcɛ ko dɔn k'a tɛ se ka kɛ an bɛna ɲininka aya dɔw la a bɛna kɔrɔ fɔ an ɲɛna k'a yɛrɛ ba dɔn kuranna kan. non a tɛ thème changer an bɛ an mɔgɔw de kɔrɔ. o aya ninnu ye jumɛn ye min b'a yira k'a fɔ ko baara tɛ se ka kɛ tant que ni hadisa tɛ yen ka se ka na ayaw dɔw wala ka d'a ma. an tɛna don son téléphone an tɛna don seli côté la ani seli détail la parce que n'an donna o la ne sɔnma la o bɛ bɛn. N'an donna seli côté la voilà n'an donna seli la o bɛ bɛn n'an donna sunna problème bɛ yen sunna problème bɛ yen n'an donna eji la problème bɛ eji yɛrɛ la. Parce que a kan ka kɛ cogo jumɛn sɔrɔ fo k'a ka kɛ ɲami ma tout cela ninnu bɛɛ lajɛlen détail kuranna ma si d'an ma zakatu bɛ bɔ cogo jumɛn a ma détail bɛɛ lajɛlen di kuranna y'a ta globalement ala kɛra de nana ka na a tɔ di mais an ko an y'o kuma tɔgɔ bila ko parce que ko baara ma kan ka kɛ ni ala kɛra ka kumakan ye an y'o bila an ye ka kuranna yɛrɛ la an ye kuranna a y'a ta k'an y'a kɔrɔ fɔ dɔ nana lon dɔ fiɲɛtɔ dɔ o ko a ma o ko ala taala kɔnɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fiɲɛ na k'o tigilamɔgɔ n'a sara k'a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ janama kɔnɔ Alahu Taala une minute ok mais o kana temps dɔ ta ye donc fo non mɔgɔ min tɛ mankan kɛlɛ fɔ ko bɛ lɔ voilà
donc aya min kuma kurana kɔnɔ ala taala ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye fiɲɛtɔ ye diɲɛ kɔnɔ yan ko n'a sara k'a bɛ wuri a fiɲɛtɔlama i b'a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ ɲa fiɲɛtɔ c'est à dire mɔgɔ mɔgɔ ye ɲa fiɲɛtɔ ye diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ la ko n'a bɛɛ lajɛlen sara kiyamalo o bɛ wuri ala taala b'o kari jahanama kɔnɔ bɛɛ ka a ma kɔrɔ lɔ arabukan na fiɲɛtɔ mais aya n'an ka ta zɔhiri yan ko non ko kurana kɔrɔ ma kan ka fɔ ni hadisa ye ile nana i bɛ sɔn ma ko fiɲɛtɔ bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛ sɔn abadan ko mɔgɔ min dusukun fiɲɛna mun de bɛ n'o ɲɛfɔ hadisa an ye taa kuma wɛrɛ ma ala taala telebɔ ani telefin den joli de telebɔ ani telefin telebɔ ye kelen ye telefin ye kelen ye c'est pas ça kelen da o aya bɛ kurana kɔnɔ mais ala taala ka fila fɔ i b'a ka caman fɔ ko rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni rabbul mashariq wal magharib rabbul mashriqi wal maghrib a ye kelen fɔ a ye fila fɔ a ye saba fɔ n'an ka mɔgɔw ɲininka ko bɔn mɔgɔ ma kan ka baara kɛ ni hadisa ye maintenant an bɛ ala ɲininka mais ala telebɔ ani telefin ni ye mun de ma den joli de b'a ye o juste parce que n'o bɛ comprendre parce que an n'o kɔni ka kelen de lɔn yan et puis yan mais ne ka fila fɔ et puis ka caman ba fɔ juma de kuranna ko détail diya la mun de kan ka kɔrɔ di hadisa donc a fɔ mɔgɔ ma kan ka baara kɛ ni hadisa ye ne sɔrɔ a bɛ adamadenw firi de a t'o ma surunya ala la abadan mais micro di pour que o bɛ se k'o détail diya ma inshallah. denba yɛlɛma i bɛ haya ne di min b'a yira ko hadisa ka kan ka don ka diinɛ ɲɛfɔ ele bɛ minnu fɔra ko kɔnna haya dɔw o ye kɔnna haya ye e le ma kɔnna haya min faamu ale ni an ma faamu fɛnɛ tɛ wa an bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a bɛɛ dalu di ma kɔnɔna kɔnɔ i bɛ fɛnɛ ka ban walima a mɛlɛ ka di fɛn k'a fan bi di ma kɔnɔna na mais ale ye denba yɛlɛma ka taa fan min fɛ ne m'a dɔn a bɛ sara fan kelen min fɛ misiri denba daminɛ an ye kuma min ye a n'ale bɛ taa yɔrɔ min na ko n'a yɛrɛ ɲɛna ne ma sisan n'o tɛ ne m'a dɔn kuma de aw yɛrɛ taara an b'a ye a y'a ye cogo di a tɛ fan kelen fɛ a tɛ fan kelen fɛ dɛ i bɛ haya de d'an ma min b'a yira ko hadisa an ko tɛmi y'o de a bɛ se ka kɛ a tɛ dan bi ma don sini tun bɛ yen walima don wɛrɛ bɛ yen mais n'ale tora o kɔnɔ ka taa don ko n'an donna ko kɔnna haya dɔrɔn ko n'an donna seli yɔrɔ la k'aw bɛ bɛn e de t'a dɔn an n'u y'a dɔn an b'an ka dalu bɛɛ d'i ma kɔnɔna kɔnɔ k'a ban ko n'an taara sun kɔnɔ ko o kuma b'o yɔrɔ la an b'an ka dalu bɛɛ d'i ma hali an tɛ ma hadisa la kɔnɔna kɔnɔ e de bɛ jɔ a ma i ko n'an taara heji fana na ko heji ko hadisa de b'a warawara nabi burama ye heji kɛ hadisa jumɛn de tun bɛ yen. aw kana hadisa de ta fa ko ye de faamu f'i ko o yɔrɔ in de faamu ka ɲa nabi burama de y'ale taaba jɔ ka heji kɛ hadisa jumɛn de tun y'a warawara ye. nabi musa n'u y'i sun don fo kana se muhamadu ma wa ele bɛ fɛn fɛn fɔra sariya kɔnɔ kɔrɔna ba yɛrɛ la ko ninnu sariya ninnu k'a bɛɛ kɛbagaw tun bɛ yen ka kɔn dakuru ye kelen pour que i ka kɛ k'a faamu yɔrɔ kelen a ko maa yukadu laka illa ma kadi kila li rusuli min qabli ne bɛ yen a ko ti foyi fɔ ye muhamadu ye yan fo n'a kɛra fɛn ye n ye min fɔ cidenw ye ka fɔ yan ele bɛ mun fɔra nin ne ma se ka ele bɛ débat tourner ka taa fan min fɛ ne o tɛ baara kan ka wɔrɔ so n'an taara ele bɛ fɛn fɛn fɔra nin ne b'a bɛɛ d'i ma kɔnɔna kɔnɔ kɔnɔna haya na a fɛn bɛɛ don kɔnɔna ye livre le ye k'a fɔ ko livre bɛɛ b'a walawala o tɛ yen cɛ o cɛ b'a ti ka ta ko ele de b'a kɛ ka kɔnɔna walawala ka mɔgɔw sama ka taa ala ka sira ma walahi kunangoya b'i sɔrɔ a ti kɛ a ti kɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la kɔnɔna lɔnna kɔnɔna faamuna ala ka diinɛ faamuna ka sɔrɔ hadisatigi ninnu tɛ yen m'olu ye kɔnɔna de lɔn ka kɔnɔna de kalan ka taa kalan wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka na hadisa sɛbɛn o jɔn de tun bɛ diinɛ kɛra o waati aw bɛ jɔ kɔnɔna haya de ma dɔrɔn ale ma min faamu sariya kɔnɔ kɔnɔna haya fɛn o fɛn a y'a fɔ nin kɔnɔna haya nin si tɛ ale ka laɲini ye ale bɛ min a b'a fɔra ka taa fan min na o tɛ mais komi débat a ye débat thème yɛlɛma
n'o tɛ haya ni o ni hadisa ka kan ka don diinɛ la ka diinɛ ɲɛfɔ a tɛ kelen ye o parce que n'a fɔra ko yahudiya ani nasara toujours bi kan dɔn fɔlɔ e ma fɛn kelen de faamu n'i y'a mɛn ko yahudiya siya tɛ o nasara siya tɛ o yahudiya kan bɛ yen wa o bɛ o ka jamana bɛ min nasara a bɛ min yɔrɔ b'a bɛ yen n'a bɛ a k'a yira o b'o ka ca kan fɔ k'a filɛ a tɛ yen o n ko kanti dɔ de nana ni o tɔgɔ nin ye k'o wele o la ale ni a ye haya min yira yan k'a bɛ yahudiya o de ma yahudiya tɔgɔ ma fɔ yɔrɔ in na a ko linjili tigiw ani tawurata tigiw a m'a fɔ yahudiya a m'a fɔ nasara aw de nana o miiri k'o don o la a ye haya ta cogo min na k'a kalan a ka fana ta cogo min na n bɛna a kalan ka yira aw la ale ni ale b'a fɔra ko n'a ye hadisa bɔ a la ko heji kuma ko kuma bɛ sɔrɔ yɔrɔ la yen ou bien ko seli yɔrɔ ko kuma bɛ sɔrɔ yɔrɔ la yen i n'a sɔrɔ ele de m'a faamu n'o tɛ kumaden kelen t'a la mɔgɔ ye diinɛ fɔ mɔgɔ ye ka seli kɛ ni mɔgɔ ye ka ban ka sɔrɔ hadisa nin tun tɛ yen e bɛ n'i ka seli bɔ hadisa min kɔnɔ k'a yira o y'a sɔrɔ ale tun tɛ yen tari muhamadu de y'a kɛ ni mɔgɔ ye a ma ɲɛ o muhamadu nana sɔrɔ seli fana bɛ yen et puis en même temps a ko le ko a tɛ daga ko silamɛ ka kan ka fɔ ko i bɛna kiiri tigɛ ni tawurata ye a tɛ daga silamɛ k'a fɔ i bɛ kiiri tigɛ ni linjili ye a bɛ daga wa a bɛ kɔrɔnan kɔnɔ a bɛ daga wa a bɛ kɔrɔnan kɔnɔ mais n'i y'a ye ala ka haya ninnu ta ka to k'a jigin ka na muhamadu fɛ kuma dɔ don parce que muhamadu nana a ye nin de ɲɛfɔ a ye fɔlɔ tawurata bɛ yen a ye ne y'a fɔ a ye haya di ɲɔgɔn ko wa ka ba in na a taara hirisi isa n nana isa kɛ k'olu nɔ datugu ale fana kɛra tan o kɛra tan kan ni sɔrɔla ka na leburu ji ka d'e ma o kɔrɔ de ye ko a tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a ye a taara sa sanfɛ ka na a kun b'o le ye o n'o tɛ a m'a fɔ de ko kɔrɔnan de jigila k'o le nin ka dabila dɛ et puis a ko a ye kuma kelen dɔ fɔ ko ala ko ale ala y'a ka leburu jigi ale b'a kɔlɔsi ko nka ko sariya dalu tɛ mɔgɔ si bolo k'a yira ko tawurata ko ala de y'a kɔlɔsi ko cɛ ɲagamini ma don a la o dalilu bɛ yɔrɔ bɛɛ ale de m'a faamu a y'a ka kuma de fɔ n'o tɛ a ye haya min di nin o haya kelen kelen de b'a yira k'a fɔ ko tawurata ko ala b'a kɔlɔsi ko a tɛ ɲagami parce que ale ye kuma min fɔ a ko ala ko de muhamadu ma ko inna nazalna zikra wa inna lahu lahafizun a m'a fɔ ile ka dɛ lile ka taara siratul hijri filɛ i bɛna na a ye haya wolonwula i b'a haya nin sɔrɔ yen a ko inna nazalna zikra a ko ni ala bɛ n ka kofɔliw jigin n ka zikiriw jigin n b'a jigin wa inna lahu lahafizun wa ne ala de b'a kɔlɔsi o tɛ kɔrɔnan dɔrɔn ye o mais a ma fɔ k'a fɔ muhamadu ye n'a alisa n'a tawurata wa o tɛ nazara dɔ ye wa o tɛ jigin fɛn dɔ ye wa dɔ le a ma tila ka na fɔ i k'ale ye linjili fana jigin wa o tɛ jigin fɛn dɔ ye wa mun na ala t'o tanga ka tila k'a fɔ ko wa anzalna ilayka al-kitaba ko ne ye kitabu fana ka jigin ka d'i ma o tɛ jigin fɛn dɔ ye wa mais est ce que a ko i ma ko wa anzalna ilayka bukari wa walima wa anzalna ilayka yasmawi wa olu tɛ yen lebu saba min tɔgɔ fɔra k'o jiginna a bɛ ɲɛbɔ o la kɔnɔna na wa ni kiti min ma sɔrɔ o kɔnɔ n'a ma bɔ o kɔnɔ n'i y'a tigɛ cogo wɛrɛ la i y'i gan sanfɛ parce que mun kama silamɛ kan ka baara kɛ n'a leburu ni saba bɛɛ ye a bɛ kɔrɔna min kɔnɔ ko yan ahadal kitabi lastum ala shay'in kɔrɔna haya min jɔ ne ma n b'a fɔra olu ye fana fɔ ko yahudiya ni nasara dɔn yahudiya ni nasara tɔgɔ ti yɔrɔ in na bɛɛ bolo n'a fɔra ko ahadal kitabu ka ban bɛɛ le bolo a nana bolo ma de sisan i kɔnɔ cogo cogo ni ninnu saba kɛ ni ti dɔra haya ni ta dana wa a daminɛ wɔɔrɔ la a daminɛ haya mayira to haya naani ani fila kaba yɔrɔ ni faamu ka ɲa. wa yuhakimunaka kaifa a ko muhamadu mun kama tawurata tigiw n'i y'a ye ala ye kuma nin fɔ a y'a fɔ kɔrɔ dɔ de kama ale ni a bɛ kɛra cogo min ale ka laɲini min ye kelen tɛ dɛ a ko muhamadu ma de ko tawurata tigiw ani linjili tigiw bɛna kisi ɲininka ele muhamadu fɛ kaifa mun kama. wa tawurata izahu ko k'a sɔrɔ tawurata b'o bolo o kɔrɔ de ye muhamadu sigɛ ka bɔ yɛrɛ tawurata in ka jigin ye wa ne ala ka leburu lo a ɲininkara de ko mun kama wa kaifa yuhakimunaka wa indahum tawrata ko mun kama o bɛna kisi ɲininka ele muhamadu kan k'a dun y'a sɔrɔ tawurata b'o bolo mais n'i y'a ye o kuma fɔra hakilisigi b'a faamu yɔrɔ kelen k'a yira kɔrɔna min fɔ o kelen de bɛ tawurata la. n'o tɛ o ma kan ka kisi ɲininka e fɛ ko k'a sɔrɔ tawurata b'o bolo mun na o bɛna kisi ɲininka e fɛ i y'a ye faamu ka ɲɛ dɛ kana ye
hukmullahi fiha ako tawrata min dogo bole hukmullahi ne ala ka kiti fiha aba kono التكبير Allahu akbar ne la ala ka kiti jini liburu mun kono ne le la la kata ye ele kalima ya tara ye ko mo wala be se ko nyamu o be ele le ala tenga ne kon ballo nala liburu min jigi aya ko to wa inna lahu la hafizuna pe ti se ka nyamu de ko ne le tara ye ko nyamu no ye kalima ya ye tanai summa ako ko fe o be na kiti tele fe mu kama ka so tawrata bo bole ne ala ka kiti ba kono summa o ko fe yatawallana min ba'di zalika ako hali kiti tigawiye ko men ala ya ko to na o buno ko yela man ne be kana ko tabo yi kiti ne tawrata kono gaba ko hali le ya tigawiye hali le fara ya tigawiye ta wallahu na obuna ba obuna ko yela man min ba'di zalika o te men ko wa ma ulaika bil mu'minina ko taba mo non ti liman ya baale do ka yire la ko tawrata ti liman ya baale linjil ti liman ya baale ka kuma muhammadu fe kawlu le tarati folo ka yira no lugu te akuma baka caya ni ko nanga famu akuma ka cani tawrata ni linjil te ko nanti famu onne hadisa ya wala bele tete الله tanai inna anzalna tawrata ako muhammadu sika ka boyla nele nga tawrata jigi ya ni kana fiha hujjan wa konne ala be kanda me fe fa ba ko ni fiha nurun wa konne ala kan noro ni ba ni ko ba tawrata kono yahkum biha nabiyuna wa kunna nyuwa be biti kala mo watu na nyuwa ya yahkum biha nabiyuna akunna nyuwa be biti kenaye alladhina ako hala anin mogo aslamu mogo no kera sulame ko ko sulame ama ko sulame wa tidi jana aslamu ni mo gamu ako mogo kera sulame wa we tidi kenaye ako tane lilladhina hadu ako hala ka so munu yahudiyo ye nyo fanya yahudiyo ki sia karakter dale na no to no se siate yahudiyo sia kan te no se ka sia kan irawa na sara sia kan ati abu mu fa ko yahudiyo na karakter le yayi o karakter na la fona mu do fona ko develop bi na ma foni fanga finde kalanga yira asona ba obele masala tanai warabaniyuna ako alen ne rabaniyuna o ka alabatu baganye mo wa ahbar alen ne o ka passer nunu bima yufizu min kitabillahi ako anu o yimi fana korosi o yimi famu de do yimi dusi min kitabillahi ka bo alaka kitabu kono ako o be baraka na ko o ya hukumu bi hanna bi kun nabi yo be bi tikene alen no ka alabatu bagabaw alen ni passer no ko be baraka o yimi famu ka bo alaka sale ako ko be baraka na me kana nyina kwa kuima ko le dina al dina aslamu o mawolo ma ko da an ko islame ako islame passe kana nunu kana bo du ma don islame simbara tanai wa kanu shuhada alayhi ako ma sabuniya ya nana no passe nunu bo du ma ma ko wa kanu ko lu mo barakara shuhada alayhi olu le tawrata ni injili sere yani ko nanga jigele ma kuma mo yo le no fe yani ko nanga jigele ma olu le ya sere tanai fala tafshaw nasa me muhammadu ikana sara mogo nyere ni tara no ba mogo be se ka wara ko ba na fi kana sara mogo nya wakhshaw wa be sara ne ala kele pele nya wala tastaru bi ayati samanan qalila akwa ba wa ki to ra fa na tanne ala tana ka songo ne ala tana ka liburu nga ayaw kwa kana ta do ta ka san ka pali songo ra songo min ga no le ina ko ni ko na ayata siza ko ne hadisa haye ne ba wala ko na haye ga mele ma sabu azai le bangwa wala kanu ya ile manu te korna ya ko kan lo na be lo yi apara muhammad ye kulli tahkuma baina nasi bima araka allah wala le aba korno ya on ile no ta ku ya ni do na bu fotini donga akui maya ko ni tarian ni bito minna akui makui kana ne alaka khayanta ka pale tongora songo min kan no e bo pa mu do ala ka tere tongora songo sediri kana ta ka hayan fla hayan tele aranje ibn na le hadisa do islam ka kwele ba wala ka no ya kuma illa yin bole no te ibra ka afere to godi ka ka ko nan pele te ani ko nan pele million kele e si ma tere tongora songo min kan no ko nan bala ka bo million kele do donc war ko yen ko te tare wa man momi lam yahkum akoni momi ma songa titi bima ni peye anzalallahu ay ala ifemi digi fa ulaika olu mogo hum olu jati al-kafirun olu ikafir ngwa fara tun lora o ga do fe sana sen mi di ya amo do ka mi ko la amo ko raga de aho tana ko ni mo makiti na la kan libru jigiri aya famu ga ye
Kone mɔgɔ min makiti na ala ka livre jigini ye bawo ayi de ayi mɛni tɛ bawo layi ka k'olu mɔgɔ o m'olu kafiru na k'olu le kafiru ye a ko livre jigini le dɛ sanfɛ an do y'a ye k'ale ye tawurata jigi donc ni mɔgɔ min ka kiti taara o k'olu le kafiru ye taara ye a taa n'a ye a ma ban o ale tɛ a y'a bɛɛ kalan ka taa yɔrɔ min na kalan ka taa wa katabna alayhim a ko ne ala tilala k'a sɛbɛn alayhim olu mɔgɔw ye kuma in bɛ fɔra muhamadu le ye ka livre in sabati a fɛ fɔlɔ k'a sabati a fɛ fɔlɔ ko n y'a sɛbɛn olu mɔgɔw ye anna nafsa bi nafsi ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga i bɛ faga o wara bɛ kɔnɔna na ko i kana donc i k'a dɔn ko livre ninnu sɔsɔ t'o ni ɲɔgɔn cɛ ni min mɔgɔ faga i bɛ faga n y'a sɛbɛn o fana fɛ wal ayna bil ayn n'i ka mɔgɔ kude bɔ i k'a ɲɛ ci ko i ɲɛ bɛ ci wa anf bil anf n'i mɔgɔ kude bɔ i k'a nun ci i nun bɛ ci wa udhn bil udhn n'i mɔgɔ tulo tigɛ i toro bɛ tigɛ wa sin bil sin n'i mɔgɔ kude bɔ i k'a ɲin kari an bɛ fara minɛ ka fɛn si dulon ɲin na wa juruhil qisas a ko tajugɔnbɔ bɛ nin cogo in na san bilen la faman mɔgɔ min tasaddaka bi ni mɔgɔ min y'i cɛsiriya kɛ i baara kɛ o cogo la fa huwa kafaratun a ko o bɛna kɛ jurumuyafa ye lahu a tigilamɔgɔ ye wa man mais mɔgɔ min lam yahkum ni mɔgɔ min ma kiti tigɛ bima ni fɛn ye anzala Allah taburata ni linjil tu fɔra o tɛ wa mais a nana la ko anzala lahu donc a y'a kɛ global ye même temps donc livre kelen tɛ tuguni dɛ wa man ni y'a mɛn ko kɔrɔna yɛrɛ yala ka livre jigini kɔni ye donc livre kelen tɛ tugun sabu kuma in bɛ kɔrɔna yɛrɛ le kɔnɔ ka to k'a fɔ ne y'a bɔ yen ka taa kɛ ko kɔrɔna de taara f'a bɛ nun dɔrɔn na a ye kun kɔrɔna yan a jateminɛ dɛ a ko ni mɔgɔ min ma kiti kɛ n'ala ka livre jigini ye fa ulaika o tigilamɔgɔ hum olu ko az-zalimun a ko k'olu de ma k'olu yɛrɛ kuntɔɲɔlaw jurumutɔ taara ye wa kafayna ala atharihim bi Isa ibn a ko Maryam jamana ka tigiw ne seginna ka na nabi isa kɛ k'olu nɔ datugu sabu musa fatu ni tɛmɛnen kɔ ko ne nana mɔgɔw tora ɲɛnafin na sariya kɔrɔba min b'o bolo o bɛ baara kɛra n'a ye o t'a bila tɔ bɛ continuer cogo min na ko ne ye isa kɛ k'a nɔ datugu donc depuis o yɔrɔ i b'a dɔn ko muhamadu fana bɛ kɛra ka datuguli kɛ ka na kuma in bɛ fɔra muhamadu de musaddiqan ko n'a cɛtigiya de ni a ye isa bila ka na nɔ ye datugu musaddiqan isa nana cɛtigiya kɛ lima fɛn na bayna yadayhi fɛn min b'o bolo min ka bɔ at-tawrat tawurata la a y'a yira k'o de ye tiɲɛ ye fɔlɔ n'i ma sɔn o sabati la kura tɛ d'i ma ni muhamadu tun ma sɔn tawurata ni injili la kura tɛ tun d'a ma sanni wa ataynahu al-injila ko o kɔsɔn ka injili d'a ma hudan ko kanda don fihi ko kanda b'a kɔnɔ wa nurun wa nɔrɔ fana b'a kɔnɔ injili fana ye ko nɔrɔ b'a kɔnɔ kanda b'a kɔnɔ wa musaddiqan wa ko a fana bɛ cɛtigiya kɛ lima bayna a yadayhi nana tawurata min sɔrɔ a b'a yira k'o ye tiɲɛ ye min at-tawrat ka bɔ tawurata la wa hudan ko kanda don wa maw'izatan wa wajulu kan don lil muttaqin ala ɲɛsirayabagaw fana ye wa liyahkum ala al-injil injili tigiw fana k'o fana ka kiti kɛ bima anzala Allah ni fɛn ye ala ye min jigi fihi ala ye min jigi a kɔnɔ ko wa man ani mɔgɔ min lam yahkum n'i ma kiti tigɛ bima anzala Allah ala ka livre jigini fa ye ulaika olu mɔgɔw hum olu ko al-fasiqun ko fɔ olu ma ko fasiku f'olu le ye cɛnnikɛla o ko an ka dɔ ten sinon tulu sera a yɔrɔ min na sisan Tuma yɔrɔ ma. a tun bɛna don a tuma yɔrɔ la o b'a fɔra ko a ko bɔn 3 minutes tun tora an k'a d'i ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kuma di hali tan i an ka min d'i ma a ti kɛ mɔgɔ min b'a ka temps utiliser o lo donc an bɛna dernier passage de kɛ parce que an bɛ yɔrɔ jateminɛ na tan cogo min an bɛɛ bɛ quartier de la an ka sira minɛ oui kow fana ka ca donc an bɛna dernier passage de minute 10 an bɛna ale kɛ sisan ka kow ko cɛ cogo min inchallah depuis an y'a kuma daminɛ la depuis an ye kuma daminɛ an y'a fɔ clairement an ko mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ni kuranna dama ye tant que n'i ma hadisa ta ka fara kan depuis an y'a kuma daminɛ la an y'o fɔ Allah Ta'ala le ko an ma ko Allah Ta'ala ko an ma a ko atii'u Allah wa atii'u wa ulil amri minkum ko a ye Allah Ta'ala labato a ye Ala kira labato ani a ka ko kalifani bɛ maa minnu ma dɔw kɔnɔ ko Ala kira ka labatoli ko kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ye Ala kira ka kumakan ta ka baara kɛ n'a ye o fana tɛ kuranna ka kumakan ye taa arabuw fɛ n b'a fɔ a ɲɛna ko kuranna na arabukan de ni k'i b'a kɔrɔ fɔ ni an m'u ka faamuyali ye
i bɛ mɔgɔw tromper i bɛ mɔgɔw tromper i yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ k'i bɛ mɔgɔw tromper la aya ninnu bɛɛ a kɛnkelenna bɛɛ kuranna kɔnɔ a bɛɛ jigila ni sababu dɔ ye aya kɛnkelenna bɛɛ a jigila ni sababu dɔ de ye kuranna ma jigi tan jumlatan wahida a bɛɛ jigila ni sababu de ye donc ni aya ninnu bɛ kalan kɛ an y'a sababu ɲini ka filɛ mun de walama a bɛ kuma la mun de kan ni an y'a dɔ ta a ko wa kayfa yuhakimunaka wa indahum at-tawratu fiha hukmullah ko cogo di olu bɛna e kɛra ɲininka kiti dɔ la k'a sɔrɔ Alahu Taala ka kiti b'o fɛ Tawurata kɔnɔ jaw nana kɔrɔbɔli de la Ala kira fɛ arabukan de b'a ye n'a arabu fɛ o b'a kɔrɔ f'i ɲɛna kumakan laɲini ye mun ye o nana Ala kira ɲininkali Alahu Taala bɛ jaabili d'o ma ko mɛ ko munna o bɛ sɔngɔli yɛrɛ ɲininka k'a sɔrɔ Tawurata b'o bolo Alahu Taala ka kiti b'a kɔnɔ donc o nana ko min ɲininkali kɛ a b'o fɛ k'a ban k'o bɛ nin ɲininka a bɛ jaabili de d'o ma ani a ye baara kɛ ni Tawurata ye kelen tɛ fo mɔgɔw y'o faamu mankanci tɛ arabukan nin mɔgɔ ka kumakan tɛ Ala de ye kuma n'an fɛ ni n ye kitabu dɔ sɛbɛn n ye lɛtiri sɛbɛn k'a di mɔgɔ dɔ ma n ye kodi bila lɛtiri nin na walama n ye kuma dɔ fɔ n ye kuma dɔ fɔ arabukan nin ni n ye kitabu sɛbɛn n y'a di karisa ma ne ni karisa cɛ an y'a lɔn kodi min bɛ kumakan min kɔrɔ ni ye mɔgɔ dɔ ci n'a ye ko t'a di karisa ma n'ale ye kitabu ta a b'a karanna ale b'a faamu a bɛ se ka warawara ka di mɔgɔ dɔw ma mɛ ni maa wɛrɛ ko dɔn k'ale b'o kitabu tɔgɔ karan k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ mɔgɔw fili parce que kumakan caman b'a kɔnɔ a t'a faamu n ko yɔrɔ min na n ko n nana ni aya min o ye ko non ko n bɔra thème kɔnɔ non n ma bɔ thème kɔnɔ n ka kumakan laɲini ye min ye o de ye k'a yira k'a fɔ ko baara tɛ se ka kɛ abadan tant que ni hadisa tɛ yen voilà pourquoi n ye o aya ninnu ta kɛ exemple ye n ko ni hadisa tɛ yen olu bɛ faamu cogo di c'est pour te dire que non baara kan ka kɛ ni hadisa ye parce que Ala de ko a ma ko ma ataakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ko ni Ala kira ye fɛn fɛn d'aw ma f'a y'a ta n'a ye a kɔn ka bɔ fɛn fɛn ma f'a y'a bila fo n'i le y'i ka faamuyali di kumakan na sinon mɔgɔ mɔgɔ ka fakan de la ye n'i y'a kɔrɔ n'i y'a ɲini n'o y'o ɲininka a kɔrɔ la o b'a f'i ɲɛna ko c'est clair aya kuma mutam yɛrɛ tɛ aya dɔ bɛ a gbɛni de kɔrɔ wɛrɛ t'a la ko ni kira ye fɛn fɛn d'a ma aya n'a ko a ye fɛn fɛn ye k'a fɔ aya bila a b'a fɔnɔ ko n'a bɔra Ala yɔrɔ mɛ n'i ne k'i bɛna kuma yɔrɔ kɔnɔ mɛ ni fɛn fɛn bɔra Ala yɔrɔ kuranna de fana y'o f'i ɲɛna kuranna de y'o f'i ɲɛna mɛ fo ka n'i le bɛ ya miiriya don kuranna kɔnɔ mɛ ni kira y'a ta fɔ kuranna kɔnɔ ne ko kira ta nin tɛ ta mɛ i le ta nin tɛ se ka na baara kɛ n'a ye o bɛ se ka kɛ cogo di kira miiriya n'ale donna kuranna la baara tɛ kɛ n'a ye mɛ n'i le ka miiriya donna kuranna ta fasali kɔnɔ baara bɛ kɛ n'a ye parce que e ka faamuya de bɛ ko ya alal kitab ko yahudiya ani chrétien ani silamɛw bɛɛ de Ala ko ya alal kitab a ko kitabu don kaw a ko yahudiya ni chrétien Lala, ne ko yahudiya o le b'a ye parce que Alahu Taala il a été clair là-dessus. Voilà. Alors ko ya alal kitabi lastum ala shay'in hatta tu'addimu at-taurata wal injil. Il a été clair. Donc avec moi là a ko mɔgɔ min yahudi a ti ka mɔgɔ min injila jigilaw kan. Wa ma unzila ilaykum min rabbikum ni ko no ko Qur'ana de ba ma fi ɲɛna ko no ko Qur'ana damati wa ma unzila ilaykum ye. Wa ma unzila ilaykum ye. Farfataya min bɔra Alahu Taala fɛ ka d'aw ma. An b'a fɔ olu dɔ de ma ko hadisa.
kamiliya de non ni mɔgɔ min ko ko ne hamida de e fana k'i hamida de kuranna kolo ma a kɔrɔ ci a ko min digira kuranna kolo ma a kɔrɔ ci an ye b'o kan Ala Ta'ala ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyina minhum yu'allimu yatlu alayhim ayakuka ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب أصابوا كتابولا أنمولا والحكمة ويزكيهم أبتلاقوا ثانية ودسون ثانية موية حكمة موية حكمة nanga meta kurana sura ka hikma mfanyana kuma ayana to na mmoja wa tume sika hikma mkorofo kakono ko kitabu le bai pata kono ko wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma babu kira kitabu la ani hikma doni ka hikma ndo kitabu kono ne sama fi ma kono be ala ka kuma kan dem kale ko ne ka jati kele do hikma ye muye tata sikara bela jenifer ko hikma ye ala kira ka kuma kan ne yari fatan ni mudi la ama fole ma ko hadisa parce que albi an sigla la hadisa ko ma fo mo nya mule ye hadisa yi mo bela jeni benamin ma ko be fa ma ko hadisa o le ala kira ka kuma kan ala kira ke wali ani aye feminye ama kuma ka abe fole ma ko hadisa maintenant ala kira ye fen juma le fo wala ma aye ko juma le ke ama fe qur'ana ma dago le ama ba ma hadisa man allamakum Allah no la ma ba me qur'ana ami hadisa bla maintenant ma sorote donc para ka kenya hadisa yi donc a fɔ ko ka hadisa bila c'est-à-dire que hali bi hadisa ninnu kɔrɔ ma fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn min fɛn jumɛn de ye hadisa ye o ma se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc fɔ mɔgɔw y'a dɔn fɛn jumɛn de ye hadisa ye arabukan tɛ ɲa fɔ an ɲɛna an ko kira ka kɛwale a n'a fɔkan a fɔkan jumɛn de b'a ye a bɛ tafsiri minnu di kuranna kan a bɛ na ɲɛfɔli min di diinɛ kan o de b'a ye kira tɔ minnu ye hiji kɛ o ka hiji na n'u ka hiji bɛ kelen yan bɛ sɔrɔ ko Ibrahima ye hiji min kɛ n'u bɛ hiji min kɛ kelen na abadan kelen tɛ o ye su min don a n'u bɛ su min don na kelen tɛ o Mariama ye su don a ma dumuni kɛ a bɛ se ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ a bɛ su na oui n'i ma kɛtɛw ka sun don o waati la ɲininkali kɛ hali bi kɛtɛw dɔw ka sun don ni lɛri dɔ sɔrɔ o bɛ dumuni kɛ walima o tɛ dumuni kɛ o y'a sun tun bɛ don tan de. Anan tan kelen ye walama an b'o tan ta k'a tan dilan Mariama a ko Alahu Taala bɛ kuma la ni Mariama ye tumana min na a nana ni Alahu Taala ko nɔ ko tan ni den ye mɔgɔw cɛla a ko mɛ ni n taara ko n bɛ mun f'o ɲɛna o b'a ko inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan a y'a sɔrɔ shartu le ni Bana sune an ka kuma ni mɔgɔ ye ko le na sune ni tɛ arabukan mɛ e t'a faamu i t'a dɔn kɔnɔ ko a laɲini ye juma de a ko n ka sun filɛ kɛ inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan ko bi ma kan ka kuma ni mɔgɔ ye ka tɛmɛ sun na o ka sun sartu o de ye o kana kuma mɔgɔ fɛ Mariama ka sun bɛ cogo ye donc n'u kan k'o sun tɔgɔ de dɔn an kan k'o sun tɔgɔ don o ye kɛtɛw tun bɛ sun de wagati min na o y'a fɔ an ɲɛna yanni an bɛ sɔsɔli kɛ ko n'o k'an sun bɛ kelen walama an sun tɛ kelen yahudiyaw bɛ walama o tɛ yen kɛtɛw bɛ walama o tɛ yen o bɛ wuli fajiri fɛ ka sun don komi an wa tɛgɛ kitabu kelen tɛ kiti kelen tɛ a tɛ se ka kɛ kelen tɛgɛ abadan kiti kelen tɛ o bɛ taa ji la. O tɛ ji la tɔw b'u bɛ fɛ c'est-à-dire que non côté fɛn kelen tɛ parce que kita kuranna nana an fɔ kuranna nana de kana olu ka kiti bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ta la sigi donc o de tun b'an bolo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Ana se kake watara be an ka ko je jaba de donc be na ba bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a dɔn an bɛna bɔ kuma la sisan o ne ka kuma analyse la dɔɔni karamɔgɔkɛ bɔra a kuma na ka kuma jigin aw kɔnɔ na vraiment kuma an ka kuma laɲini a ka sauver dɔɔni
sabula ari akumana ako mauma min baraka ni hadise ko e kuna gata basai an dumbe sa baraka la udu donc ana ñoo pamela dina kula mais akuma la na to minu ka hanti no ka siga amna lo ako minu baraka ni hadise ko kuna gata basai o bora donc ne ba fe ka ni kal do ke ate mo min baraka am bi baraka ni hadise qur'ana kono ne ba fa ni kan sabalu ke qur'ana kono am bi tel mi ka se fana kera sil lo nani fitri nani lantara nani fitri saba lantara nani sabo nani awu qur'an ne qur'an aya sorla mi se ka yira ko sel fana lo nani ka yira ka adalu damas sel kono billahi mbi boss la ngako bi ko bi ka kalande ka yira ko aya lo sorla Nama ko bara hali china na ba jawi ak 70 santere pa ma kenyera meta mi ko apa ma kenyera ane haya mi ko ko de bari ko hadisa do kelen kede wa atiu la wa atiu rasula wa ulul amr minkum one hadisa de fandele kede la apa kale Allah taala la batu naam وأتيبوا الرسول كبتا كان رسول الله بطا ما هو وأتيبوا محمد له أبو وأتيبوا الرسول كبتا كان رسول الله كتيدين وكان نبتو سكي كتيدين من دون هذا كنافو ولي كما هم وكان نبتو لا أجازة فملفه أبو وأولو الأمر منكم أنني nyamaria tigo no e ordu tigo yo parle e ko lu fana ki pemboro ya rabu baraka la ordu le kono ko ne hadisa ki panele pe ko hayani ko ne ka ko le bayra ko hadisa lo ti panele pe la corona yele mawo ko ele mi mi ko ata ko le bayra ko ni o yele ka ki de no te ne ko na ko bele ko ani ele be hayan ko na ko hayan mi jigi ko hayan jigi kun ko asabu nuzulu ko kuma ti kenyo o ya lu ta kuma le sabu nuzulu me ko na ne yo dama haya damle ya apale ya jigi mun koso aka kitike mu woni yo ta jigi kun ko ba lole alu me bora kwa jiga ne kama jiga ne ba mo ya kwa jiga le kama aw yero ya ka ta ye kwa kera ni kwa jiga ne kama o ikele ye wa aw ba jiga ka ta yoro minna ko muhammad le ya ko pa o do dalu ta bul aw le ba mi gata suno ko na yere jigi kun min kwa yere la o le ye ko li ta ko ma bena na ta jiga ko kurke ka kitike ko na jigi kun kwa yere aw be ta bunu mun ko o ya ta ide o ikele ye akere kana haya warde akuwa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu olime hadisa ko kuma tufangele ta cheka janko mi diga jana ni baji a cheka janko mi diga jana ni baji na hadisa ko kuma tufangele rabe ni sabu nuzul teide o ti ko nana suratul hadid dewa suratul hadid suratul hadid ayan woro ما أفاء الله على رسوله أقول يا أنا تعالى يهرم كثير كما تقولي كتما توفي هنا فيا كتشوفنا كو أربوكا كانوا كنا أيا كرفو كو إتشكا كنا أربوكا كان علينا كورنا تجليله أيو توي محمد نناكو أربوكا بي kana tro fiki be kana tro torbuni nawo be ako huwa lezi ba asa fil ummiyina rasulan ntara arabu kan kala ni ko nan no fil tede ako muhammadu wulila kage tide kunjun jema o ntara arabu kan ko o to arabu kan ko ko nan tara ka ko wal arabu ashaddu kubra wa nifakan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala lahu ala rasulihi oboka hayan ko anni sharia yu kiti bi minani ala ya no ga muhammadu na ala ya no ga to ya no ga ti ale no ka kanu woni ba ya ka ko ko na no kele tele ani sini arabu bo wuli oboka arabu kan no ti chaka wore mo ko me no ma ko nan kala so ka ko na ni do ati kele do ga ko na nyama mi e haya min dini akwale ala taala ni fe min kera ye ale na ka kide na ala na ka kide mi ke ni mi hera mi kera wi
من أهل القرى فلله ورسوله ako ale ka bɔ dugu mɔgɔw cɛ ma ni aw sera ka ganima min sɔrɔ e tɛ maa taara jihadi la a ye yɔrɔ in faamu ka ye dɛ olu ni kitabu ko kuma tɛ kelen dɛ ko ni aw taara jihadi la ou bien aw taara ala ko dɔ la ko ni fɛn min n'o kɛra aw ta ye n'a ye min sɔrɔ o kɔnɔna na k'o ye ala ta ye a n'a ka ciden. ولذي القربى ani a masurunyamɔgɔ jɔnw de mɔgɔ de bɛ yen kira kɔsɛ t'olu ye kira ka somɔgɔw bɛ yen. واليتامى yatimadenw k'o bɛ sɔn a kɔnɔna na o ganima in kɔnɔ. والمساكين ale ni misikinaw k'o bɛ nin yɔrɔ dɔ o ganima in kɔnɔ. وابن السبيل a mɔgɔ minnu baara kɛ ala ka sira kɔnɔ ni seti minnu ye k'o nin yɔrɔ bɛ ganima in kɔnɔ. كي لا يكون دلة بين أغنياء. a kun de yɛrɛ de ye pour que lajarabili dusukali dɔ kana don nafolotigiw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ kana ye ko dɔ dira ne ma ko ala ye mɔgɔ min kɔnte ninnu na k'olu wele t'a bɛ ganima nin kɔnɔ. a yɔrɔ in faamu ka ye dɛ o ni ka hadisa ko kuma tɛ fankelen fɛ dɛ nafolo ko kuma de bɛ yɔrɔ in na ganima kuma de bɛ yɔrɔ in na. وما أتاكم رسول a ko ganima in de kɔnɔ haya min kɔntira le ko ni ciden ye min di aw ma o kɔnɔ فخذوه aw k'a minɛ. وما نهاكم عنه mɛ n'a fana y'aw gɛn ka bɔ min ma a ma dɔ di min ma don. فانتهوا e ka badɔla ka bɔ a la o ye hadisa ko kuma de ye. واتقوا الله o tɛ se ka yɛrɛ ko hadisa bɛ minɛ dɛ a ye haya minɛ ka ɲɛ ko i ka siran ale ɲɛ. إن الله ale ala. شديد العقاب. ko ala ka minɛ ne ka gɛlɛ e taara haya san miliye la e yɛrɛ ko ten ko haya n'an ma ɲɛ k'an b'a kɛ an b'a kɛ haya kelen kelen k'a kɔnpilɛ dafa mɛ e taara t'a la ko ma a t'a kun rasulu fa ko zuhu ko a fɔra ko ni kira ye min d'aw ma ko a k'o minɛ ko mɛ n'a y'a gɛn ka bɔ min ma ko a k'o to yen mɛ na ganima kuma de fɔra ganima ka kan ka di yɔrɔ min na a ka kan ka to mɔgɔ min ni mɔgɔ min bolo k'a fɔ a ɲɛna pour que hali mun bɛ kira kɔ aw kana taa dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ko n'a ye min di min ma a k'a minɛ. na a ma min di min ma a k'o to yen ko ne halisa ko kuma tɛ fankelen fɛ ko n'aw taara haya wɛrɛ ɲini bon n bɛ profiter ka cɛ ka kuma yɔrɔ ni min jaabi a ko ne ko mun bɛ halisa kɔnɔ ko o ye kunnangoya taamasiyɛn ye n m'a dɔn n'a ko kuma est ce que ele bɛ ne ta de min na aw ka karamɔgɔkɛ de kɔnna k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ kuma n'o ko halisa tɛ baara fiye fiyewu ko bilahi ko bɛ mɔgɔw fili la a y'a fɔ maa dɔ mɛ e bɛ ne ta de bɛɛ na quoi parce que ni mɔgɔ min ko ma di ye ka ban i tulo b'ale ka kuma de la donc i bɛ hakili t'a la a fana ko de fɔ ko ka kuma sera ma ne fana kumana tan maa dɔn ni hakili b'a yɔrɔ donc toujours a bɛ kuma ni k'a yɔrɔ kɔlɔsi ka ɲɛ karamɔgɔkɛ ye haya min di haya kɔrɔ de bɛ nin ye o ni halisa ko kuma tɛ kelen ye ko n'aw ka halisa haya wɛrɛ ɲini ka na f'a haya sɔrɔ miniti naani. mɛ ne yɛrɛ fɛ ka nin kuma wɛrɛ tɛ ne yɛrɛ fɛ tuguni k'a fɔ ko n'a ye hadisa wɛrɛ ɲini ka na e ta nin tɛna jaabi n'i b'a jaabi ta i bɛ na n'i jaabi e min fɔ nin peut-être que ele de m'a dɔn turabɛrɛ a ka sisan a b'a dɔn e bɛna d'aw ma sisan an ma na o la fɛn min ye i kɔnna a y'a fɔ i b'a kɔrɔ fɔ a kɔrɔ min bɛ mɛ e bɛ nana k'an warawara min dɔnna o de nana ne hadisa nin y'a faamu kɛ mɛ ale ye min fɔ nin ne b'a fɛ e bɛ na ne b'a haya nin b'a dalu d'i ma kɔnɔ kɔnɔ fo k'a ban pewu mɛ o tɛmu t'o ye dɛ tɛmu t'o ye n'o tɛ ne ma sida o la pewu n b'a d'i ma e de bɛ fɛnɛ ka ban. a bɛ na sini inshallah. wa tan fɛnɛ fɛ sini yɛrɛ mo man kɛnɛ wa dimi in wele nin jɔn de dun n t'a fili la n y'a fɔ ye mo man kɛnɛ nɔ wala n b'a fɔ ye n kɛ donc ni min fɔ an ɲɛna kɔrɔ n'a ye fɛn dɔ na dɛ n'i jɔra kɔnɔ haya na o de bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye k'i b'a ɲɛfɔ haya nin ta b'a filɛ. وما هو بقول شاعر a ko i ma ko wa ma huwa o ye mun de ye kuranna in ko don fɛ a ko wa ma huwa d'accord an b'a kɛ a ko nin ma kɛ bi k'aw de cari dɔnkilidaba ka kuma tɛ. قليلا ما تؤمنون. a ko nka aw ka limaniya de dɔgɔyara. ولا بقول كاهن. ko nka kirana min fana filɛ ten ko lagɛrɛkɛla ka kumakan tɛ. قليلا ما تذكرون. a ko hakili aw de hakili dɔgɔyara a ye haya faamu ka ye dɛ i sigi n bɛna an b'a fɔ ko a banna wa ne bɛ n ka haya laban di bila bɛ wuli a banna ok sinon a kana taa sigara yan yɔrɔ a mi kelen ka taa. تنزيل من رب العالمين. a yɔrɔ in bɛ ka ye ko kɔrɔna tɛ dɔnkilidaba ka kumakan ye wa ko wala bi k'aw ye k'a ɲini ko kɔrɔna ko lagɛrɛkɛla ka kumakan tɛ ko kalila ma tazakkaruna aw de hakili ka dɔn kɔrɔna kɔrɔna bɛ kuma le likaw min yatafakkaruna kɔrɔna tɛ kuma ten dɛ likaw min ya'qiluna kɔrɔna bɛ kuma le ka taa n'a ye a ko tanzilu ko kɔrɔna jigira le min rabbil alamina min dan tɛ bɛɛ da ko kɔrɔna bɔra ale de yɔrɔ n'a bɛ se k'a ta kelen yɛrɛ yira ne la k'a fana bɔra ale yɔrɔ o bɛ ko waajibi ne y'aw ɲininka o yɛrɛ ye o
aw ma se k'o ɲɛ wa o tɛ se ka yira ina ka mina ayi wala taka wala alaina ba'da al-aqawi abi yo ma ina ho la ka lo la so le kene mo la a ko la ka ina ho o yi mu ne hadisa te do o ho ni ko nan a ko ina ho o mi fle de la ka lo la so o ne hadisa te kele le kana ho yen fle donc e lo tanzir ni rabbil alamin a ba tigra ka bo kana le yo mi dambe beda kana e wala taka wala alaina ba'da al-aqawi ako Muhammad ba ko wana ta ka wala ako Muhammad nele yum ko do ko ka mu do ko ba'da al-aqawi ne bi de ka mi ko yi ka ko onyo na do ba'da al-aqawi ne ka kuma nyo na do mi de ka mi ko yi ka ko mo ye i ka do bo ye ra ko mi ne ka nyo na do ka apara fu ba ko poli la akhadna minhu bil yamin ako ne ala to bi me ninga kini mo ye de ne ala to bi me ninga tige summa laqata'na minhu ala to bi pa ka be de ka boira ma ko na te ne ko ga ba de ko se kana mi ko na do ka fa ko na wala te akake فما منكم من أحد عنه عاجزين وإنه la tazkiratu lil muttaqin akoni kornami ina bon oboni kornane akola tazkiratu ko hakili bilido lili muttaqin ko me mesra ala nya ko kornambe hakili bilido o tigira mo le wa inna la na'lam ala nya ka wange kornati ma ko nyele ye man kornana ya ako o wa inna ko ngade ala la na'lam ne ala ba don anna al mukazzibina ne ba do ko parye tigela o bina ko ka bo aw yere tema yi o bu parye do te kala ne ala ka suno min tigira ka ba tan hilu me rabbi alamina o bana o kornani bana shafu ils ont montré à tous ici que nous les élèves on peut suivre les exemples. On a ouvert le Coran tranché. Dans un débat entre les guides religieux, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. C'est le Coran qui gagne toujours. Aujourd'hui, c'est le Coran qui a gagné. Parce que c'est le Coran qui a été développé A plus B. Le Coran, c'est pas venu n'importe comment. Comme quand il y a gagné tout le monde a fait Coran. On connaît une fois, moi je suis hakilement vite à femme. Mais même à 1000 fois, on se connaît tous à Koumassi ici. Après ma balade, on m'a trouvé à 600. Mais attends, c'est 88 ans. Et c'est fini ça. Dans la 88, c'est fini. On a dépassé ça. Je viens maintenant. Voilà, maintenant, j'arrête avec c'est fini. On va devenir responsable. Parce que Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Vous avez un monsieur comme Mohamed Awal. Nous, on a un grand monsieur comme Imam Abdelhakim Ouattara qui sont en train de nous guider sur le droit chemin. Nous devons prendre les exemples. On doit les applaudir, ni de parler n'importe comment. Maintenant, aujourd'hui, on a la police là, en Karamon Traouye, on va faire au Niché, au Nibaradi, alors au Balonou Sabati, Moukama au Salon Clan, en Frani Nyonche. Les jeunes, un calangue, il n'est pas tard. On peut tout apprendre. Moi, ici aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui sont connus, pourquoi c'est Daou qui loue courant aujourd'hui. Mais attends, ce n'est pas sorcier. Venez apprendre, c'est simple. Ni en apprenant Kalaka à Famou, on va éviter beaucoup de rêves entre nous. Maintenant, au lieu de la veille, avec salam alaikum, vraiment, félicitations à tous. Comme on appelle ça, à développer là. Donc je crois que chacun ici a tiré une conclusion. Parce que l'enseignement là, c'est pédagogique. La répétition aussi, c'est pédagogique. Donc on a été donc amena l'état foncier, on a aller les déplacer là.
kana ka foli bila ye a n'a ka kɔmɔgɔ bɛɛ k'an ka karamɔgɔcɛ fana fo a n'a ka fa a ka fanga ka di a la mɛ kunun an tun bɛ wajuli la bi tugu a nana sigi yan fo ka foli ka waleɲuman dɔn fana ka jama bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mun kosɔn a k'a si bila ka na yan a bɛna taa so kɔnɔ ala ka se n'a bɛɛ ɲuman ye hali ala ka kɛnɛ ala ka garijɛgɛ ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka jama o ye yan ne damu ni karama ye sabula an wasara kuma tɛmɛ anw ye adugaji ye min kɛra sɔgɔ nɔgɔyabaw ye o de b'an kɔnɔ weleli kɛ yɔrɔ bɛɛ la k'an bɛ mɔgɔ faga si ka baro kɛ ne jina bolo la an ma mɔgɔ si sɔrɔ wa an ti mɔgɔ si sɔrɔ fo jɛwoli ko k'a ko kɛ an b'a fo ka dugawu k'a ye ala ka tiɲɛ ni ɲɛna d'a ma ni wasa y'an ma sabula an bɛ mako bɛ mɔgɔ la ka baro kɛ jina ko la mɛ a ti sɔrɔ la ale sɔrɔla k'an ka kɛ an fɛ yan vraiment ni wasa ta ye ni ko ye an bɛ fo ka dugawu k'a ye a n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ko kuma banna yan an bɛ dɔ kɛ mɔgɔ ye wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. N bɛ karamɔgɔcɛ fila bɛɛ lajɛlen fo a tigi an na kun ye kana faamuyali de ta kɛnɛ nin kan an nana parce que a bɛ kɛra silamɛya de kɔnɔ ça diya même c'est un chef donc kuma jan tɛ ne bolo an bɛ na ala karamɔgɔcɛ fila ninnu kosɔbɛ vraiment lɔnni a sigi ala ye dɔ fara kan ala ye lɔnni di ala ye kɛnɛya di ala ye sijan di donc an bɛ na dugawu kɛ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوليائه الراضين المرضيين وصل اللهم عليهم بأفضل الصلوات وبارك عليهم بأفضل البركات وسلام الله عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته نادي علي المسحر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لما أماننا الله صلاته أيضا كني صوت لا يقبل لما أمنا قوي نفروي جمع بيوكا أمنا قوي نفروي لو تلاقي نفرو فرقمان زي سما بلادي لو كأمنا قوي تنفوي لو تلاقي تنتي بلادي لو كأمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أدخل على آل القبور السرور اللهم أدخل على آل القبور السرور اللهم أدخل على آل القبور السرور اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اكسو كل عريان اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ليس عنك رزارك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.